Goedendag, bonjour, ik ben Maxime, je suis Maxime en vandaag gaan we het hebben over SAFE en AS3X technologie. Aujourd'hui on va parler de la technologie SAFE et de la technologie AS3X de chez Horizon Bee. Ik ga jullie het verschil uitleggen en jullie uitleggen waarom welke technologie zo interessant is. Donc je vais vous expliquer la différence entre les deux technologies et je vais vous expliquer également pourquoi ces technologies sont si importantes et pourquoi elles peuvent être sympas pour un pilote débutant ou pilote amélioré. Dus dit gaat ook ideaal zijn. Ik ga jullie ook uitleggen waarom welke technologie past bij een beginner of bij een meer geavanceerde piloot. Voilà, we gaan eraan beginnen. On va commencer. Zo, om het verschil te gaan tonen hebben we maar enkele dingen nodig. Een zender en een vliegtuig. Donc pour commencer, on n'a pas besoin de grand chose. On a juste besoin d'une télécommande, d'un avion en uiteraard een lipo-batterij et bien sûr une batterie lipo-compatible. Wat we nu gaan doen, ik ga nog niets programmeren in de zender, je vais encore rien programmer dans la télécommande, maar ik ga hem wel al koppelen met de vlieger. Je vais donc pas encore faire de réglage dans la radio, la seule chose qu'on va faire c'est l'appairer avec l'avion. On va faire ça maintenant. Dat gaan we nu doen. Het eerste dat we dus doen is de batterij aansluiten op het vliegtuig. Première chose à faire, c'est de brancher la batterie à l'avion. Die gaan we nu laten initialiseren. On laisse initialiser. Forcément, il n'y a pas de radio branchée. Er is geen zender op aangesloten. Dus gaat hij geen confirmatie geven. Dan gaan we nu de zender koppelen aan het vliegtuig. On va accoupler la télécommande à l'avion. De zender is nu gekoppeld met het vliegtuig. Maintenant, la télécommande est accouplée à l'avion. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de assigner un switch pour allumer ou éteindre le safe. Nu gaan we enkel nog een switch moeten aanduiden voor safe technologie aan of uit te schakelen. Dat doen we zo. C'est ça, on fait comme ça. Oké. Dan, wat is nu het grote verschil tussen SAFE en AS3X? Quelle est la différence entre la technologie SAFE et la technologie AS3X? SAFE technologie gaat ervoor zorgen dat het vliegtuig steeds op zijn eigen as terugkomt. La technologie SAFE va faire que l'avion revient sur son axe tout le temps. Donc il va toujours corriger la trajectoire de l'avion. Die gaat telkens de baan van het vliegtuig gaan rechtzetten om het vliegtuig stabiel te laten vliegen. La technologie SAFE va aussi limiter le débattement. SAFE technologie gaat er ook voor zorgen dat de limieten niet bereikt kunnen worden. Dus het vliegtuig kan nooit ondersteboven vliegen of kan nooit een looping maken. Avec la technologie SAFE, l'avion ne peut pas se retourner, ne peut pas faire de looping. Dit gaan we dus even tonen. Ceci on va montrer. Dus SAFE technologie. Avec la technologie SAFE, on voit que les ailerons se lèvent nu duidelijk. De aileron komt naar boven of gaat naar beneden als het vliegtuig draait. Quand l'avion tourne, il y a les ailerons qui corrigent la trajectoire. Dat is SAFE technologie. Ça c'est donc la technologie SAFE. Bien sûr, on a encore toujours full accès. Uiteraard kunnen we nog altijd wel gaan bewegen. AS3X technologie gaat dus ervoor zorgen dat het vliegtuig gestabiliseerd wordt tijdens de beweging, maar niet tijdens de hele vlucht. La technologie AS3X va donc faire que l'avion est stabilisé pendant les mouvements, mais pas pendant tout le vol. Comme on voit ici, zoals we hier kunnen zien. Er is dus wel degelijk een correctie, maar enkel tijdens de beweging. Il y a bien une correction, mais seulement pendant les mouvements.